Okay. Sige, i-exit mo. Exit. Ang gagawin natin dyan, i-load yung permit kasi may bago siyang issue na permit. Okay. So, okay. Okay. Tapos, punta tayo na DNC and ERCS. ito. Okay. So, okay. Tools. Ito tayo ng tools. Option. 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 Yung advanced option, ganun dyan. Punta ka ng Option, tapos is 60 63. 63 import CL permit yan. Tapos select USB letter F yan, select F, scroll up yan, F, click mo yung F, tapos click mo siya ulit, hindi, huwag mo na, click mo muna ulit siya doon, open mo siya, open, tapos info tapos nabtor permit, click this number 1. Dalawang to, no? Tapos i-highlight mo yung permit text. Okay. Completed. Okay. Yan yung procedure niya pag mag-install ka ng new permit. Tapos okay mo siya ulit. Ito. Ngayon, na-install yung bagong permit, ang gagawin mo, i-update mo siya. Punta ka sa tools ulit. Yan yung weekly update na procedure talaga. Ano lang yan. Yung, kumbaga, kung mag-install ka, i-ano mo muna siya, install mo na yung permit kung may bagong permit. Pero pag normal lang, weekly update lang, yung walang bagong chart na permit, i-diretso ka dito, tools option, advanced option, advanced option. Tapos yan, letter F, i-select mo yan yung dun sa gilid. Tapos yan, i-click mo yung F lang, yung F, yung task niya. Yan, tapos okay. Okay mo. Tapos yung kabila, yung kasunod ng baba nun. Yung baba nun, yung isa. Yan. Yan. F, ulit. Tapos, okay. Mamaya ano mo pagkatapos mo update dyan. Okay. Okay. Auto-detect. Kasi ano pa lang yan eh. Yan yung ano mo, ano mo siya, import update ka. Import update. Yan, import update. Yan. Okay. 47 na update lang siya. Ganda kasi ngayon, ang procedure ngayon, okay. Okay lang. Okay lang. Tapos, tools ulit. Option. Advanced option. Advanced option. Tapos, yung info ka, yan ang AIO. Balikan mo yung gilid, sa taas. Yan. Tapos, click mo F. Info. AIO. Yan, okay. Ganun din yung kabila. Yung kasunod niya. Parehas mo. Tapos AIO. Okay. 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 Auto-detect. Isa yan dyan, biraso. Ayan o. Yung EIO lang to, no? Yan yung AIO. Isang biraso. I-update mo. Import update. Ano yan, 0001. Import update. Isa lang yan siya. Tapos exit mo na. So, okay na yun? Okay na. Tapos exit. Ano yan.
Pauta natin dito. Ah, 81B. sige. Yan, Ito ba? yung baba, sunod. Yung TNM. Yan. Yan, tapos i-on my AIS. Okay. Ah,